गीत संगीता 30 अध्याय को आसतु 30 गीत समस्ते बाहर करतु आम मिलित भाव में पाठ करवा। गीत संगीता 30 अध्याय मिलला मो सहित पाली धरवे 4 पद। हे सदा प्रभुंकर सद्भक्त माने ताहांको उद्देश्य रे प्रशंसा गान करो पुणी ताहांको पवित्र नाम को धन्यवाद दियो। इटा दाऊदंकर गीत। दाऊद महाराजा से कहते सद्भक्त माने तुम्हें कौन करो सदा प्रभु को उद्देश्य रे प्रशंसा गान करो पुणी ताहांको पवित्र नाम को धन्यवाद दियो। आमर परमेश्वर नाम नहीं केमती नाम पवित्र नाम। जीशु ख्रीष्टर नाम केमती नाम पवित्र नाम। से नाम रे सुस्थता मिलुछि। से नाम रे भूत माने चित्कार करी पलाउछंती। से नाम रे परित्राण मिलुछि और से नाम धरले स्वर्गर कबाट मध्य खुला होउछि। देखो तो केमती नाम सेटा पवित्र नाम। लोक मानकर विभिन्न नाम थिवो। मो ना पवित्र पंडा कि पंडा पवित्र पंडा संध्या हेबा भितरे 50टा पुड़िया खाइथिबो से हैला ना थिवो पवित्र मुदुली पवित्र खसला खाली ना खाएमती एमानकर मात्र प्रकृत रे दुनिया रे जदि पवित्र व्यक्ति के अछंती से होचंती जीशु ख्रीष्ट। से आमर परमेश्वर से संपूर्ण भाव में पवित्र अटंती। तुम्हें लेखा गला तुम्हें ताहांको पवित्र नामर धन्यवाद करो। आपण मानकु मु केतरा पद पढ़ाई आगो को नेबी। सेही 30 अध्याय 12 पद मु पढ़ुछि। लेखा जाए एथिपाई तुम्हें मोहर विलाप को नृत्य रे परिणत करियछ। तुम्भे मोहर चटवस्त्र फिटाई आनंद रूप पटुकारे मोहर कटी बांधियछ। हे सदा प्रभु मोहर परमेश्वर मु अनंत काल तुमको धन्यवाद देवी। केमिति भाषा देखंतु मोर क्रंदन को तुम्हें कौन करिछ नृत्य रे परिणत करिछ। जाइरसंग परिवार जीशु ख्रीष्ट गले गले कि नहीं जाइकिना से कौन देखले आराधना करबार देखले कि धन्यवाद देबार देखले कि रोदन करबार देखले विलाप करबार देखले लुह गलुछि। लोक तांकर माँ बापा छाती रे पिटी होचंती कांदुचंती। एई परि परिस्थिति रे जीशु ख्रीष्ट गले आ माहौल को बदलाई दे। सही स्थान रे मु विश्वास करे लोक माने नाची नाची आराधना करिथिबे प्रभु को हृदय सहित धन्यवाद देथिबे प्रशंसा करिथिबे। मार्था और मरियम को परिवार रे गले 4 दिन हैला मरी जाइछि भाई तांकु सांत्वना देवा लोक अनेक लोक अछंती किछि काम देउ नाही। कौन काम देव हाँ बेले बेले लोक आमको सांत्वना देवा आइबे शाग रांधि आनीचु बोलिकिना हल्दी नथिबो सेठी तेंतली पकाई नथिबे तेल पकाई नथिबे कुबाटे खाई हेबो सेटा सेमती आगा जिहुदी मानकर सांत्वना आसीचंती किछि काम को नाही। जीशु गले आ माहौल को बदलाइले। मु विश्वास करे जेते बेले तांको भाई कबर रु बाहरी आसुचंती मार्था मरियम लेखासी ना हेई नाही केते धन्यवाद देथिबे। हाँ मोर जीशु आसलारू मु भाबुथिली बेसी विलंब कले मु भाबुथिली आउरी आसरे नाइनी मु भाबुथिली प्रभु बोधे हमको पासरी गले मात्र से मते मने रखिचंती मोर परिवार को से पासरी नाहंती। प्रिय माने प्रभुकर गौरव हो आमर परमेश्वर आमर दुख को से आनंद रे परिणत करिसंती। आमे जीवित थिले मध्य मरबा अवस्था रे थिलु आमे मात्र मरिथिबा लोक से हमको बंचाइछन। इदिपाई आमर दायित्व कोन मु सर्वदा लेखा जाउची सर्वदा ना कोन लेखा जाउची अनंत काल मु अनंत काल तुमको धन्यवाद देवी। आपण मान को आ गोटे पद पढ़ाई मु आगो को नेबी 34 अध्याय को आसन। गीत 34 अध्याय 1 पद लेखा जाउची मु सर्वदा सदा प्रभुंकर धन्यवाद करिबी मो मुखरे निरंतर ताहांकर प्रशंसा हेबो।
ମୁଁ ସର୍ବଦା କଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାହିଁ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି, ମୋ ମୁଖରେ ନିରନ୍ତର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଏ ଯୋଉ ମୁଖ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ମୁଖ ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ବି କହିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ମୁଖ ବୋଲେ ଆମର ଭାଷାରେ ଥମନା ନାଇଁ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ମାଇକି ଥମନା ଛେଲି ଥମନା ସମ୍ମାନ ବୋଲି। ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଏ ଯୋଉ ଥମନା ଯୋଉଟା ମିଶା କହିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଡ଼ିଆ କାହିଁକି ଚୁବାଉଛ ଭାଇ? ପାଟି ଅଛି ବୋଲି ଚୁବା ହଉଛି ନା। ଆଉ ହେଲେ ପାଟି ଅଛି ବୋଲି ଯୋଉଟା ବି ଚୁବାଇବ, ଚିପ୍ସ ମାନ ଚୁବାଅ, ମେଟାଲ ଗୋଡି ମାନ ବେଟି ଦିଅ ଭାଇ, ଚୁବାନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ବି ଚୁବାଇବା। ଆଜିକାଲି ଆର କାହାକୁ ପାରି ହେଉନାହିଁ। ଏ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉ ମାନ ମିଶା ଜବାବ ଭୟଙ୍କର। ଲେଖା ଯାଉଛି ମୋର ମୁଖରେ କଣ ହେବ? ନିରନ୍ତର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ନାଇଁ କି? ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ରିକେଟର, ବଲିଉଡ, ହଲିଉଡ, ଟଲିଉଡ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆମେ କରିବୁ। ହିରୋନି ବୋଲେ ତାକୁ ଦେଖ, ହିରୋନି ବୋଲେ ତାକୁ ଦେଖ, ଆର କଥା ତାକୁ କହିବ, ତାର କଥା ତାକୁ କହିବ, ପାକା ଚଣ୍ଡାଇଟା ବୋଲିଲା ପରି ନାଇଁ କି? ତାକୁ ଦେଖ, ହିରୋ ବୋଲେ ତାକୁ ଦେଖ ଭାଇ। ସିନେମା ବୋଲେ ମତେ କୁହ, ମୁଁ ବାଛି ଦେବି। ସିନେମା ହଲ୍ ବୋଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମତେ କୁହ। ଆହୁରି ଜଣେ ମତେ କହୁଥିଲେ, କୋରାପୁଟରେ ଟେଷ୍ଟି ଖାନା କୋଉଠି ମିଳିବ ମତେ କୁହ। ବୋଲେ କେତେ ଭୁଲି ଖାଇ ନଥିବେ ଭାବନ୍ତୁ ତ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଠି ନିରନ୍ତର ମୋର ମୁଖରେ କାହାର ପ୍ରଶଂସା ହେବ? ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢି ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେବି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟପିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମୁଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। 35 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଢଉଛି? ଆପଣ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। 35 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ। 18 ପଦ, ମୁଁ ମହାସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମୁଁ ମହାଜନତା ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ମହାସମାଜ, କେମିତି ସମାଜ? ଏଇ ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କର ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ ଚାଲିଥିଲା ନାଇଁ କି? ୱିମେନ୍ସ ୱାର୍ଲଡ କପ ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଜେନିମା ସମାଜ, ମହାସମାଜ ଏକତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେଠି। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟିମ୍ ହାରବା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ କଣ କରୁଥିଲି? ମୁଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବାକ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢୁଥିଲି। ସେ ସେଟା କହୁଥିଲେ, ସେ ମୁଁ ବାକ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ପଢୁଥିଲି। କଣ ସେ ବାକ୍ୟ? ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ତୁମ୍ଭର ନୁହେଁ, ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି। ସେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ମହାସମାଜରେ ଆମେ ହେଲେ କଣ କହିଥାନ୍ତୁ? ଗଡ ମତେ ହେଲ୍ପ କଲେ ବୋଲିଥାନ୍ତୁ ନାଇଁ କି? ଗଡ ବୋଲେ ଯେ ମିଶା ଗଡ କି ନାଇଁ, ମାତ୍ର ସେ କହିଲେ ଯୀଶୁ ନା ଧରି କହିଲେ, ଯୀଶୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। କିମ୍ବା ଲେଖାଗଲା, ଗୀତ ରଚକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମହାସମାଜରେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା କଥା? ମୁଁ ଦୁଇଟି କଥା କହି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନେବି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ମାନେ ଲେଖିପାରିବେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଶକ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦରେ ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଢାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଟା ଭୁଲି ଯାଉ, ନେଗେଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜୁ। ସେ ଭାଇର ଜୀବନରେ ଭୁଲ କୋଉଟା ଅଛି? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନଥାଉ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନଥାଉ। ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ସେ କରିଥିବା ଦୟା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ବାଇବେଲ କହେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲେ। ଭୁଲି ଯିବାର କଣ ହେଲା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହାସନ ଭସଲି ଗଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିପଦ ଘଟିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭାବ ହେଲା। କଣ ହେଲା? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ 11 ଦିନରେ କିଣାନକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା, 40 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। କେତେ ବର୍ଷ? 40 ବର୍ଷ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଏକା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଛିଣ୍ଡୁ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଛିଣ୍ଡୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ କାମ କଲେ। କଣ କଲେ? ବଚସା କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ବଚସା କଲେ। ପଥରରୁ ପାଣି ବାହାରିଥିଲା।
ଗଛରୁ आम गछरु एपल मध्य प्रभु बाहर करि पारबे बोलला पर विश्वास आइला नै तांकर भितरे खाली बचसा तो भल नाही प्रभु एटी आनले हमको मराइबा का कहानी चंती मराइबा कानले कि आखि देखते देखते समुद्र पानी पूरा ठिया हेची बरफ परी हेई किना एमान चाली आसुचंती हेले भी विश्वास मान कर हां प्रभु को धन्यवाद देबाटा नै खाली बचसा मांस काई काकुड़ी काई मशा रसुण काई ए परु बोले कौन मुझे तार हिंदी की इंग्लिश वर्जन पढ़ी ना तुम बुझी पर ना ए परु बोले कौन ए परु मिसा बोलू ना परु काई पियाज काई केतरा इसरा लोक मान थिबे मटन धरले भी पियाज दरकार चिकन धरले भी हमारे पियाज खाइबे से खाद्य रे मिसा कर अरे आचार दरकार सिटी गुड़ गोट भेला सब तांकु दरकार मिसर रो खाद्य मध्य सिटी थिबार अछि इडी लेखा जाउची कौन बोले लेखा जाउची आमे काहे की तांकु धन्यवाद देबा कथा मु गोर दुईटी कथा कही आपण मान को आगु को नेबी आपण माने मोर सहित सेही गीत संगीता 106 बाहर करंतु गीत संगीता 106 अध्याय तार एक पद तुम्भे माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा करो सदा प्रभु को धन्यवाद दियो कारण से मंगलमय ताहांकर दया अनंत काल कहीं आमे प्रभु को धन्यवाद देवा कथा से मंगलमय परमेश्वर अटंती से आम निमंते चिंता करिबा परमेश्वर अटंती आम निमंते से अमंगल को करिबा पाई केबे इच्छा करंती ना आमर जीवन रे से सब बेले चिंता करूचंती आमर जेपरि मंगल हेबो आमर कौन हेबो मंगल हेबो आमे एथि पाई आमे तांकु धन्यवाद देबा कथा एथि पाई आमे गीत रे गाउथिलु ना सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय कारण ताहांकर दया अनंत काल स्थायी तांकर दया केबे सरण अनंत काल से आमे तांकु धन्यवाद देउछु कहीं आमे धन्यवाद देउछु आपण माने पढिबे 95 गीत 95 बोल बुझछंती 95 6 पदरु मु पढुची आहे आसो उबुड़ होई प्रणाम करू आम्भ मानको सृष्टिकर्ता सदा प्रभुंक छामुरे आंठु पातु कारण से आम्भ मानकर परमेश्वर कहीं आमे तांकु धन्यवाद दो कहीं आमे आंठु पातु कहीं आमे हस्त उठाई तांकर महिमा करू कारण से आमर प्रभु अटंती से आमर परमेश्वर अटंती दुनिया रे हजार हजार कोटी 33 कोटी देवादेवी थांतु ना कहीं आमे विश्वास करिछु जिसुंको छड़ा आमर प्रभु केही नाहंती से आमर एकमात्र परमेश्वर से जीवित परमेश्वर अटंती से बंची चंती जिसुंको नाम रे भूत जा बोले चित्कार करी पलाउची माने कोन तार अर्थ हाँ जी मिसा से बंची चंती कोटी को ठिया ही चंती बोली तार अर्थ कि नहीं हाँ महापराक्रमी विक्रम को नाम मरे जा बोल जीव की विक्रम नार जीवन विक्रम को एबे डरुचन काई बोल विक्रम से तो प्रभु अछंती नले खाली विक्रम बोल कोटी तो अलगा विक्रम मानथिबे कि नहीं सेमान कर ना थिबो महावीर महावीर महा डरना बुझी पार जाने महावीरंक नाम जीवे नहीं कहीं जतकी सबू ना सब मरला ना का सबू देखो आमे जीवित तो परमेश्वर को जानले मध्य आमर ना रे भूत जीव की अब्राहम को नाम जीव की जाकुब को नाम रे कहीं ना कहीं पाउल को नाम रे नहीं आमे सबू बोले शारीरिक भाव में मरवा लोक का आमे सबू जीशु को नाम रे मात्र जाउछि कहीं से पाखरे कोडी गोटे अछंती से बंची छंती से जीवित तो परमेश्वर से काम होउछि तो आमे तांकु कहीं धन्यवाद दो कारण से आमर प्रभु अटंती से आमर परमेश्वर अटंती से आमे तांकु धन्यवाद प्रिय माने अनेक समय रे आमे कौन करू धन्यवाद देवाटे भूली जाऊ
गीत संगीतारे दाऊद कौन कहले, हे मोहर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर, ताहांकर मंगल दान सबू शीघ्र शीघ्र पासरी जाओ, भूली जाओ। एटा कहले कि कौन कहले, ताहांकर मंगल दान सबू पासर। लोक माने आज दिन दिन को ठंडा कहीं होउचंती, शीतल कहीं होउचंती, आत्मिक जीवन लोक माने कहीं बढ़ी पार ना, प्रभु को धन्यवाद देना, धन्यवाद देना। से दिन भाई माने परित्राण पाइबा पाई मु कौन करबी बोली से जेलर पचारला, पाउलन को आरसिला को पचारला कि नहीं, तुम्भे विश्वास कले तुमर परिवार सब परित्राण बोले कौन, परिवार रो मुखिया लोक ठीक है गले घर ठीक है जीवो, घर बदली जीवो। परिवार रो मुखिया जदि किछि धन्यवाद देउ नांते आसिकिना गुला भाईना पंडा भाईना पर बसी थाउचंती बोले के धन्यवाद देबे। हमर पिला माने 10 थर उठबे, 5 थर एक जीवे, 7 थर 2 जाई चर्च जागा आसीथिबे, चर्च रु उठी उठी किना 3 थर लगा एक लागुची के नहीं कहतु। तुम्भे विश्वास कले तुमर सपरिवार परित्राण पाए, माने कौन, आज मु घर जदि मुखिया, मु जदि प्रभु को धन्यवाद देवार शिखी जीवी, मोर परिवार समस्ते प्रभु को धन्यवाद दे। मु उपवास करबार हृदय मोर पाखे आसला, मु प्रभु को भय करबार आरंभ कली, मु वाक्य शिखबार गोटे मनोभाव मु धारण कली, मु प्रार्थना जीवन बिताउची, परिवार समस्ते से बाटरे चलबे। आमे कौन प्रभु को सहित कपाई कि ना आसीथिबो, भयंकर आबर हालानी से पवन आसरे बोले राम जमान हालुथिबो कि नहीं, एंती एपट टिके जाकाइला पुरी कुड़े बुटा मन हालबो, सेंती आमे ठिया आइथि। धन्यवाद नहीं, प्रभु को प्रशंसा नहीं, काहे कि प्रभु हमको की उपकार करिसंती बोलला लोक मान थिबे सेंती। हां एबे प्रार्थना आसीची तो आसीची सत कि नहीं कोन, एबे प्रार्थना तो आसली 2 घंटा तो थिबी कि नहीं, अरे रेस्ट नहीं कि ना थिबा कथा ना, हु हावली हेबार की दरकार बोलला। अरे के आत्मिक एंती ताली मारते, एंती मारबे सेमान को ताली बेसी टिके साउंड हेबो, और के जण हाथ पुछे बगास्ती एंती। प्रभु को धन्यवाद देवार मन आमर पाखे रहिबार अछि, धन्यवाद देवार आशीर्वाद केतरा मु आपण मान को कहिबी। धन्यवाद रो शक्ति केते आमे बुझवा प्रिय भाई बहन माने। आइबो पुस्तक बाहर करंतु, पिला मान को संभालंतु गोटे परे गोटे नहीं, जदि खाली आवाज आका करूथिबे बोले आमे कोन सुनबो। आमे आइबो 1 अध्याय मिलला, 1 अध्याय 21 पद मु पढुछि। आउ से कहिला, से बोले आइबो, आउ से कहिला मु मातार गर्भरु उलंग आसी अछि, मु उलंग होई सेठा को फेरी जीवी। सदा प्रभु देले और सदा प्रभु नहीं अछंती, सदा प्रभु को नाम धन्य है। मु प्रभु को धन्यवाद दिए यही प्रकार व्यक्ति मानक आइब केते बेले से प्रभु को धन्यवाद दौरान, रविवार दिन कि चर्च रे अछंती, तांकु सामना रे के जने ठिया आइकना लीड कर नउछंती, के अछंती से घरे घटी थिबा परिस्थिति को से देखु नाहंती, से प्रभु को देखुचंती, से प्रभु को देखुचंती। मु प्रभु को धन्यवाद दे, आमर परिवार रे मध्य एमिति आयुब माने अछंती, आमर चर्च रे अछंती। परिवार रे मृत्यु घटी थिले, परिवार रे लोक माने मेडिकल रे एडमिट थिले, ऑक्सीजन नेउथिले, से माने चर्च को आसुचंती। काहे कि आसुचंती? आमे परिस्थिति को देखु, आमे प्रभु को देखुछु। प्रिय माने आपण परिस्थिति को देखी प्रभु को पिठी पकाई आपण हेई पारे मेडिकल काम रे व्यस्त अछंती, आपण बंचाइबे कि? आपण ऑक्सीजन दे रक्षा करबे कि? रक्षाकारी केवल आमर परमेश्वर अटंती।
से रक्षा न कले से सुस्थ न कले से आमको न संभाले आमे किए आमे किए मूला कांदा कि कांदा मूला कांदा तो आमे किए संभालबू आमे आयुब परिवार 10टा पुओ झियो मरीगला परे घर भांगी गला छेली मेंढा गाई गोरु सबू मरीगले तांकर घरे काम करुथिबा दास मान सबू मरीगला परे से पाउंश गदारे बसी कहउचंती मातार गर्भरु मु उल्लंघ आसली आइला बेले के किटा आनिथिल ए बापा के जण आनिथिबे बोधे चेहरा कहउची के आनिथिल आइला बेले गंजी पिन्थिलु विक्रम नहीं जानिथिलु तू आइला बेले केनती आइलु बापा को पचार शिखिचु ना केनती मु आइला बेले मोबाइल धरिक आइली से मोबाइल आकार समय बिताऊँ बोला के जन थे मोबाइल तांकर किडनी खाई जाइए मोबाइल ना एम बंची पार्बे ना केतरा पिला को पुणी मोबाइल देखाइले खाइबो भाई मु कार्टून टिके देखाउची सेति पाई तो जत्की गिल्ले कार्टून परी बुझी पारछो कि नहीं और केतरा माँ बापा मोबाइल दे देबे देखू तेने पिला लोग बढ़े शिखबतुन बोले से मोबाइल कार्टून लोग देखुसी दुईटा चाटी बा हेउथिबे से मझिरे आसी डिस्टर्ब करुथिबो बोले सान बेलू पिला को बाहा हेबाटा ट्रेनिंग देउचंती माँ बापा माने बुझी पारुछ और से मोटू पटलू जंती सिंगड़ा खाउथिबो पिला तो खाइ रहा हेबे कि नहीं मते गोट कथा कुह तो गिलबाटा भी शिखबे कि नहीं हां नहीं मो झियो मोटू पटलू देखले से बामुची बोलो देखा देखा बामा किछि उपाय नहीं एमान पाखे हार मानिक ना दे देवा कथा शैतान कौन भावुथिबो तांको ठार मु शक्तिशाली ना से माने को उपाय रे बुझाई पारबे को उपाय रे बुझाई पारबे मुई देला उपाय का काम करछि ना से मान को आ प्रार्थना बार देई कि ना कोन से माने तांको गीत गाइबा माई परछन ना प्रार्थना करछन ना कोड भूल गाई परछन किछि नाही मु तैयारी करथिबा कार्टून देखि देखि फिला बामिछि बोली से नाचुथिबो कि सरदा तार बुझी पारुछ कि ना जो माने पुओ झे माने टिके बोले बड़ हेलेनी बुझी पारुछन जानुछंती से मान को सुपर बुक देखान सुपर बुक बोली गोटे यूट्यूब चैनल अछि सेठी सब बाइबल रो स्टोरी गुडी को अछि खायरा खायरी डुगरा डागरी ए जो सिंगेन लिपा लुपी माट गोल गोदा धरी के ना मारले से उड़ी पालाइबो सिटी जाई के ना कोटी गोटा आलती जीव से सिटी ओने तळे फट ना धरले से देखि देई करी सरदा नाचुथिबो एटा मान देखाओ नाही नले काक काक मारी कि ना सरदा हेबे तुमर पिला बुझी पारुछ कि नाही सुपर बुक बोली गोटे चैनल अछि सेटा आपण माने जदि से माने बड़ हेलेनी किछि सिखाइबा पय चाहुचंती नै सेटा देखाइले भलो आमर पाखे कार पाखे सुपर बुक नथिबो भीम भैया मोटू पटलू आरी की से कार्टून रो नाम मु जानने जानबार मिशन नै सेटा ए सब गुडी को थिबो आइबो से कोन करूछंती प्रभु को धन्यवाद दउछंती धन्यवाद देबार कोन होउची परिस्थिति सेमती आगा अछि कि धन्यवाद देला परे बाइबल कहे आद्य अवस्था अपेक्षा शेष अवस्था रे परमेश्वर कौन कले आईबों को अधिक आशीर्वाद कले मु कहूची ना कौन सी परिस्थिति आपण मान को बाधा देछि तले मुंडो लुआइला पुर लागुची आपण प्रभु को धन्यवाद दियंतु आगरे जतकी आत्मिक थिले तार थारु 2 गुण आत्मिक हेबे आपण आतके आगरे जतकी आपण को इनकम थिला तार थारु डबल इनकम हेबो आपण को प्रभु को धन्यवाद दियंतु आयुब प्रभु को दोषारोप कले कि कंप्लेन देले कि नहीं आमे कौन सर्दी टिके न छाड़ले आरोग्यकारी प्रभु पुणी सर्दी 3 दिन के अधिक खेर खेर होची मुई अधिक सिंगाणी थिपी गलानी बोलला पुरी हेबो केंती बाटे आरोग्यकारी प्रभु मजिया पुर जोरा का छाड़ू नहीं केतबार प्रार्थना आइले नहीं प्रभु को बुझले तो आसी हेबो हां चर्च भल बोलु चकी बिल्कुल भल नाही काई भल नाही गुडा को छाड़ी परले तो हेबो गुडा को खाई मध्य आसो भांग खाई आसो बोले सेटा भल आमर चर्च रे से शिक्षा नहीं बाइबल रे तो नहीं यार कोटी हम कहबो हम मु कहूची कोन प्रभु को धन्यवाद देले परिस्थिति बदल
ବଦଳବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ପଢିବେ। ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟ ମିଳିଲା, 5 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। କଣ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି? ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ। କାହିଁକି? ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଆଇବ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ? ତାଙ୍କର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା କି ସେଦିନ? ସାନ ଝିଅର ବର୍ଥଡେ ଥିଲା। ସାନ ଝିଅ ବଡ ପୁଅ ଯେତିକି 10ଟା ପୁଅ ଝିଅ ଥିଲେ, ସାମ୍ନାରେ ପେଡି 10ଟା ପେଡି ବନାଇକିନା ରଖିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସେଠି ଆପଟି ହେଇକିନା ଏ ଆଇବନି ତ ଭୟଙ୍କର କାନ୍ଦିଥିବ। କାହିଁକି? ପିଲା ଟୋକି ଲାଡ଼ ବେଶୀ। ପିଲା ଟୋକି ଲାଡ଼ ନହେଲା ଲୋକ ହେଲେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ସେମିତି କମେଣ୍ଟ କରି କଥା ହେଇ ହେବ କି? ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛି? ପ୍ରଭୁକୁ ଛାଡ଼ିକିନା ମଲେ କା ହେବ? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ପବିତ୍ରତା ଧରିକିନା ବସିଛ। ଖାଲି ପଢିଲେ ହେବ କି ମୋ ଟକିକି ମିଶା ଟିକେ ଦେଖା ମଲା ପୁରୀ। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଚାର ଖାଲି ରେକର୍ଡିଂ ବୋଲଲେ ହେବ? ପିଲା ମିଶା ପେଟ ଟିକେ ନାଭି ଟିକେ ଛେକ। ଆମର ଘରେ କେ କହୁନାହାନ୍ତି। କହୁନାହାନ୍ତି ମୋର କାମ ମୁଇଁ ଆକା ଥିବେ କେତେଟା ଆଇବନି ମାନ ଥିବେ ଭୟଙ୍କା। ଏମାନେ ସାଦି ହେଇକରି ଆଇବେ, ସାଧବେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଲେଖାଯାଏ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁ ଅବସ୍ଥା। ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ କୋଟ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଖାଲି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଞ୍ଜି ଅଛି କି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ସାଇକେଲରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ରାମ ଭାଇ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲ କି ନାଇଁ? ଦେଲ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ କି ନାଇଁ? ବାଇକ୍ ଦେଲେ। ବାଇକରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଟିକେ ଭଲରେ ଆସୁଛି ରାଜା, ତୁମର ଗୌରବ। ଅଟୋ ଦେଲେ କି ନାଇଁ? ଅଟୋ ବହୁତ ଛେଚୁଛି ରାଜା, ହେଲେ ବି ତୁମର ଗୌରବ। ବୋଲେର ଦେଲେ କି ନାଇଁ? ଏମିତି କହି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖିବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ? 3 ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ, ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଉପବାସ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖାଇବି, ଆପଣ ପଢିବେ ଜୁନସ୍ ପୁସ୍ତକ। ଜୁନସ୍ ପୁସ୍ତକ ଆଣିଛନ୍ତି କି? ହଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୁନ୍ତିକିନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧରି ବାହାରି ଆସିଛୁ। ଜୁନସ୍ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କରିବି। ମୁଁ ଯାହା ମାନତ କରିଅଛି ତାହା ପରିଶୋଧ କରିବି। ପରିତ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏ। ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଇ ମତ୍ସ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତେ ସେ ଜୁନସଙ୍କୁ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିରେ ଉଦ୍ଗାର କଲା। ଆପଣ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରା ପଢିବେ। ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା। କିଟା? ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କି ନାଇଁ? ଖାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଟା ଆହୁରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିନ୍ନ। ପ୍ରାର୍ଥନା, ରାଜା ମତେ ସୁସ୍ଥ କର। ରାଜା ଘର କାମ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ରହିଯାଇଛି। ରାଜା ଗାଡି ବେଶୀ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ପରି ହଉଛି। ରାଜା ଅଏଲ ଟିକେ ଲିକ୍ ହଉଛି। ଆମର ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିବ, ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଟା ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ନା, ଲୋକ ନୂଆ କାରରେ ବସି ଯଦି ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଇଞ୍ଜିନ କାମ ଯଦି ମାଗଲା ବୋଲେ, ଅଏଲ ଯଦି ଥିପଲା, ଚକା ପଙ୍କଚର ହେଲା, ନାଇଁ ରେ ବାବୁ ଗାଡି ତୋର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ମେକାନିକ କହିଦେଲେ ତ ଆମର ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ। ଜଣେ କହିଲେ ମୋର ଗାଡିରେ ଟିକେ ସାଇଡରେ କ୍ରେକ୍ ହେଇଯିବାରୁ ମୋର ଦେହରେ ବାଜିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ବୋଲେ ଭାବ ତ, ଏ ଲୋକ ଗାଡି ଚଲାଉ ନାହିଁ, ମିଶି ଯାଇଛି ସେ ସିଟି। କଣ ହେଇଛି? ପୁରା ମିଶି ଯାଇଛି। କେତେଟା କାନ ନାକ କିଡନୀ ଗୁଡିକ ସିଟ ବାଟେ ଅଛି, ସାମ୍ନା ଆଡେ ଫୁସଫୁସ ଅଛି, ସେମିତି ସେ ମିଶି ଯାଇଛି ସେ। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବାର ଶିଖବାର। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ 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 କଣ ବୋଲି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ଯଦି ଆପଣ 5 ପଦ ପଢିବେ, ଜଳରାଶି ପ୍ରାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ମତେ ଘେରିଲା। ଘେରବ ନାହିଁ କି ବେଟି କରି ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ? ମତେ ପ୍ରାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘେରିଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଗଭୀର ସାଗର ମତେ ଚାରିଆଡେ ଘେରିଲା। ଘେରବ ସମୁଦ୍ର ଦଳ
ସମୁଦ୍ର ଦଳ ମୋ ମସ୍ତକ ଚାରିଆଡେ ଉଜୁଡି ହେଲା। ମୁଣ୍ଡ ବାଟେ ପାଣି, ଗୋଡ ବାଟେ ପାଣି। ଏମିତି ବେଲେ ମୁଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ 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 ଶେଷରେ ସେ କହିଲେ, କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ମାତ୍ର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କରିବି। ମୁଁ ଯାହା ମାନତ କରିଅଛି ତାହା ପରିଶୋଧ କରିବି। ପରିତ୍ରାଣ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏ। ଏ ସମୁଦ୍ରରୁ ମତେ ସେ ଆକା ବାହାର କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରଲାରୁ ସେ ମାଛକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ବିଚାର କେତେ ହଇରାଣ ହେବରେ ଯାଇକିନା ଉଗାଲ ସେ ପେଟ ଭିତରୁ ସେ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଯୋଉଠି ଆପଣ ଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳବ। ହାଲେଲୁୟା। କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଲୋକ ହେବି। ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଏଇଟା ଭୁଲବାଟା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖାଇବି। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ। 16 ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରେରିତ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ମିଳିଲା। 16 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦରେ ମୁଁ ପଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପାଉଲ ଓ ସିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ତବଗାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବନ୍ଦୀ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏପରି ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଯେ କାରାଗାରର ଭିତ୍ତିମୂଳ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ମେଲା ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ବନ୍ଧନ ଫିଟିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? କାରାଗାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଜେଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କୁଟା ହେତେ ମାରିକିନା ଜଞ୍ଜିରରେ ବାନ୍ଧିକିନା ରଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଭିତରେ ଥାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେଠି ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି କି? କିବୋର୍ଡ ଅଛି କି? ସାମ୍ନାରେ ୱାର୍ସିପ ଲିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନମୋହନ ନାଗ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଠି? ସେଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପାଉଲ ଶିଲା ପାଇଁ କାରାଗାର ଚର୍ଚ୍ଚ। ଆଜିର ବିଶ୍ୱାସୀ 2025 ର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଘର କାରାଗାର। ଆଉ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ସେମାନେ କାରାଗାର ରହିକିନା ଚର୍ଚ୍ଚ ପରି ସେମାନଙ୍କର ଆରାଧନା ନାଇଁ କି? ସେମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡଣି କୋଉଟା? ଗୋଡରେ ବାନ୍ଧିଥିବେ କି ନାଇଁ? ସେ ଶିଙ୍କୁଳି ଯାକ ହାତରେ ସେଟା ବାଜାଏ ତ ପ୍ରଭୁ का धन्यवाद करूंगा बोली गाऊ 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 तो उसके संगति में सदा रहूंगा बोलू बोलू तो गरम ही आसुची माहौल तो भूमिकंप हेई बांधिथिबा जंजीर फिटी जाउची। हाँ आमे कौन मोर देह भल नाई। हई भाई भल लागू नाई भाई, कटकटा पर लागुची। केंती कटकटा पर लागुची? केंती केंती हेलो अटा फटा खाइलो कि फेविक्विक लागिची पार्टी रे? हाँ चर्च आइले बिस्कुट उगाली आइबा। हाँ प्रभु कहले आपना मुख को बड़ करी मेलाओ, आमे तहिरे पूर्ण करिबा। आमर मुख गोटे एमती मुख मुख फिटला माने प्रभु को धन्यवाद देवार मुख हेबार। प्रभु को कष्ट देला परी, बाधा देला परी कथबार्ता। प्रभुंकर गौरव हो। गोटे वाक्य पढ़ी प्रार्थना करबा। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 6 अध्याय। मिलला 10 पदर मु पढ़ुछि। जीशु कहिले लोक मान को बसाओ। से स्थान रे बहुत घास थिला, तेणु संख्यारे प्राय 5000 पुरुष बसी थिले। सेतिरे जीशु सही रोटी घेनी धन्यवाद देई बसीथिबा लोक मान को ताहा बांटी देले। सही प्रकार माछ मध्य बांटी देले। से माने जेते चाहिए सेते देले। आ से माने परितृप्त हुवन्ते से आपण शिष्य मान को कहिले, जेपरि किछि नष्ट न हुए एति निमंते बलिथिबा भंगा खंड गुड़िक एकाठी कर। प्रिय माने मु ए पॉइंट रे आपण मान कहिबा पई चाहे, जीशु ख्रीस्ट केतरा माछ और केतरा रुटी देले जीशु को हाथ रे? 5टा रुटी आउरी 2टी माछ। आमे हेले एतकी से थिला कि रे एटा एकला केटबो नाही। ओ राजा कारपेट पुरले पुरु नइल नाही आमेन बोली आमे खाई देबो। हम से कौन करुचंती? से 5टा रुटी 2टा माछ को से बांटी देउनांती। से प्रथम रे प्रभु को धन्यवाद दउ।
ଯୀଶୁ ସେଇ ମାଛ ଆଉ ରୁଟିକୁ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର କଣ ହଉଛି, ସେଟା ପୁରା ମଲ୍ଟିପଲ ହେଇଯାଉଛି, ସେଟା ପୁରା ବଢି ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଖାଇ 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 ହାଲିଆ ହେଇକିନା ବଳି ଯାଉଛି। ସବୁ ଏକାଠି କଲା ପରେ 12 ଡାଲା, 5 ରୁଟି 2 ମାଛ କେ 5,000 ଲୋକ ମାନକେ পেট ভর্তি খুয়াই দেলাই। আমকে 2 ହଣ୍ଡା ହେଲେ ପେଟ ନ ପୁରେ। ଅଛି ତାକି ନାଇଁନି ଭଉଣୀ? କଳା ମିଠା ଅଛି, ଭାଇନା ଧଳାଟା ଅଛି, ହଳଦୀ କେକାର ଦେଖିଲା ପୁରୀ ହେଲି ରି ଭାଉଜ, ନିଲିଆଟା ରଙ୍ଗ କଲରଟା କରିଥିଲା। ଆମର ଆଖି ବଡ଼ ପେଟ ସାନ, ନାଇଁ କି? ଆକୁ ଯଦି ଉଲ୍ଟା ଦେବା ଆଖି ସାନ ପେଟ ବଡ଼, ସେମିତି ପରି ଆମର। ମୁଁ କହୁଛି କଣ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି, 5,000 ଲୋକ ପାଇଁ 5ଟା ରୁଟି ଆଉ 2ଟା ମାଛ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା କି? ଥିଲା କି କୁହନ୍ତୁ? ଅଳ୍ପ, ସେଟା ଅଳ୍ପ। ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାର ଅଳ୍ପ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜନେସ ବହୁତ ଛୋଟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟାକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିବେ? ବଢାଇବେ, ସେଇଟାକୁ ବଢାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଟା କେବେ ଭୁଲବା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଏଟା। ଆମର ଝିଅ ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର, ପୁଅ ଲାଗି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର। ମୁଁ କହେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେ ମା ବାପା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଆମ ପରିବାରରେ ତୁମେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କଳକୁ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବାରୁ, ସନ୍ତୋଷ ରାଜକୁ ଆମର ପୁଅ ଭାବରେ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କହେ, ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିଲେ କହେ, ଆଜି ଦିନ ଯାକ ତୁମେ ଯତ୍ନ ନିଅ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ଆମକୁ ମା ବାପା କରିଛ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଚୁଲଚୁଲ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ। ଆମର ପୁଅ ଲାଗି, ଝିଅ ଲାଗି, ସ୍ୱାମୀ ଲାଗି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି। ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ନା ଆମେ ଅଲଗା ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ଖାଏରା ନହେଲେ ଯେ ଖାଏରି, ନହେଲେ ଦିନକୁ 3 ଥର କହୁଛ ବୋଲେ ଯେତିକି ଖାଉଥିଲା ତୁମକୁ ଅଣ୍ଟବ ମିଶା ନାହିଁ, ସବୁ ଖାଇଦେବ ଆଗକୁ। ଜିଭାର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଶିଖିବା। ଜିଭା, ଏ ଜିଭାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା।